cari spot makeup. Nak buat video. And this is my mom's house. Spot-spot cantik ni. Buat apa, Ba? Buat apa nama kau? Taman. Kan pasang pagar batu batu. Mak buat apa? Menang. Menang. Tak ada korang. Jumpa lagi kita dalam channel Umi K, makeup artist. And sesiapa yang belum subscribe, tolonglah subscribe. Sesiapa yang dah subscribe, boleh like. And then memang boleh tekan button tu supaya nanti bila Umi buat video baru, korang boleh tengok. Alright, so today kita nak cakap pasal apa? Okay, actually hari ni kita nak cakap adalah, orang kata apa, tips-tips untuk pengantin-pengantin kita, terutama kepada pengantin perempuan, iaitu brides. Dari sudut saya sebagai makeup artist, mewakili rakan-rakan yang lain. Okay, so first of all, sebagai makeup artist, apa yang penting adalah, orang kata, ilmu untuk kita sampaikan kepada pengantin-pengantin kita, untuk apa yang perlu diorang prepare untuk to be supaya kulit atau muka diorang bersedia untuk di make up pada hari itu. So for me, I selalunya, I akan, the first thing yang brides kena ingat adalah, okay, first I akan cakap, the first thing yang dia kena buat is no buat facial at least 2 weeks before your date. It's really important. Because of why? Okay, sekarang ni kita tak nak you do anything to your face, unless kalau you nak buat relaxing massage ke, relaxing spa to your face, then it's fine. Important kita tak bagi you buat facial spa tu, terutamanya untuk facial yang jenis peeling atau facial yang jenis korek-korek jerawat tu, please no. Because we do have an experience bila muka you peeling, and then memang yes, you akan nampak efek licin tu muka you, but believe me, foundations takkan lekat. And it happens to one of my friends, which is dia kena letak foundation, memang tak lekat langsung. Lepas tu dia kena remove everything, and then kena pakai compact powder saja. Because of what? 2 days before the day, dia pergi buat that peeling punya situations. And even kalau you buat yang korek-korek jerawat tu, and then you punya muka akan ada kesan-kesan merah macam tu. So it is really not advisable untuk you buat 2 weeks before your day. Okay, and then this is sama juga, walaupun you tak pergi spa, walaupun you tak pergi buat peeling and whatsoever, tapi you tak boleh, kalau nampak ada jerawat, you nak picit you punya jerawat. No, let it be, biarkan dia kat situ, biarkan dia, and then it's going to be easy for us as a makeup artist. Sebab you kena tahu, kalau you picit and then dia akan ada tinggal kesan dekat situ. Okay, lagi-lagi kalau you picit 1 day before the day. Okay, 1 day before the day, benda tu akan merah dan benda tu akan berlubang dan masih berair, kalau you tahu. So benda tu akan menjadi masalah untuk kita muak. Yes, kita orang boleh cover, but it's still, dia akan nampak. So bila you biarkan dia, you tak picit, biarkan dia masak situ, yes, kita boleh cover dan kita still boleh ada proses untuk buat dia sama-sama. Tapi kalau you picit, memang susah kita nak buat. Okay, next tip for the bride, I always advise them, start wearing mask every night. Okay, start wearing mask. Sentiasalah pakai mask. Tak kisah mask apa pun you beli kat Watson, harga RM4.99 tu ke apa ke, pakai every night. Itu untuk apa? Untuk moisturize your face. Okay, untuk bagi muka you cukup air. Okay, cukup air untuk muka. Okay, sentiasa pakai mask. Kalau boleh 1 week before the day tu, you dah boleh every night ke, ataupun once in a day you pakai mask. Next, minum air secukupnya.
Okay, kita makeup artist, bila kita pegang muka you, kita tahu muka you cukup air ke atau tak cukup air. So, the next thing, the third things yang you kena jaga before your day is please cukupkan minum air. You kena minum at least 3 liter tu. It is not only for your face, it's only for your skin, untuk kesihatan diri you. And cukup air is really really important. Dia akan bagi kita orang satu kepuasan kalau tengok muka you lembab, lepas tu muka you glow. And then you boleh tahu that kalau you cukup air, muka you akan nampak lagi segar dan akan nampak lagi fresh. Believe me, minum air secukupnya. Okay. Next one, number 4. Okay, number 4. Kalau you ada masa, okay, every morning, lepas you cuci muka guna facial wash tu, you ambil 1 cube of ice. Okay, ada setengah orang dia boleh tahan kalau ice tu directly to the skin. Okay, itu pun boleh. And then, tapi kalau you tak tahan, you boleh bungkus that ice and then you just massage your face. Okay, you just massage your face. Okay, you nak massage sampai bila? Okay, you just massage your face. Okay, setengah orang kalau dia kulit cerah, you akan nampak dia akan naik merah macam tu. So stop, sampai situ sahaja. Ataupun kalau you okay with it, you pakai sampai kulit you rasa macam numb sikit, macam rasa macam kebas macam tu kan. Okay, then you stop, then it's fine. Okay, ice ni untuk apa? Okay, you know, bahan penyejuk ni adalah amat penting untuk kulit. Okay, untuk kulit. Okay, and then ice ni pula dia works as, kalau macam you ada scrub muka, kalau apa pun kan, dia boleh tutupkan you punya liang pori. Dia akan sama-samakan liang pori tu. Okay, and then bila ice dia kena kat muka kita, dia jadi muka kita tu, dia jadi macam sejuk. Bagi muka yang macam cepat berminyak macam tu, dia akan kurangkan oil. Serious, believe me. And then you ada masa, you buat every morning 1 week before the day. 1 week before the day. Okay, the last one, I selalu advise my bride sebelum I datang. Okay, sebelum I datang, after, okay, misalnya kalau macam you makeup start dengan I pukul 8 pagi pukul 8 pagi, I advise after you take your shower, you just have a moment to wear your mask first. Okay, to wear your mask. Or kalau you tak nak pakai mask, you boleh pakai under eye punya mask, ataupun lip mask, ataupun you boleh pakai full face mask. So you just relax that until I come. Okay, then I akan remove, dan I akan just terus start dengan kita punya ni. Because mask ni dia penting, because sebab kita nak bagi kita punya kulit ready untuk terima all those bahan-bahan yang kita akan letak dekat muka you. Because you know that bride's makeup, it's gone. I memang takkan buat bride's makeup 30 minit. Okay, so I always advise my client, I need at least 1.5 hour. Okay, paling lambat is 2 hour together with the styling lah. So benda-benda macam tu, penjagaan tu adalah penting untuk diri you. Dan it is not only for the day, it's for your future, it's for your next. Bila you dah rasa, bila you dah terbiasa, seminggu tu you orang kata apa, plankan diri you untuk jaga how to jaga your face, you akan rasa dia punya keberkesanan dan you akan continue. So macam itulah. So bila muka you cantik, bila muka you segar, bila muka you bersih, so lagi mudah untuk kita sebagai makeup artist untuk jadikan you lebih cantik, kan? Alright, so that's all for today. Itu je I punya nasihat kepada semua bride. So hopefully apa yang I bagi ni berguna, dan you all boleh pass this video to all your friends yang belum kahwin lagi. Okay, bye. Oh, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, and jangan lupa komen.